birthday ron sa kong anak niya. Wa gimi ka hikay guys kay may kwarta ba. Importante nga may laglawas guys ba. Oh. Guys no. Mahaw me o nya mga masundan ng kaniyay. Sa panag-video na human ang kaon. Nya birthday ron sa kong anak guys si Mara to tagas Mara oh. Kanang gasilpon. Ay dati, happy birthday ate. Wa ginay ko ante guys, so handa. Oy kwarta. Tahan lang ka na mo. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tagad, guys oh. Happy birthday Mara. Hi, happy birthday Day. Ano gusto ko ka? Ha? Uy. Pero sa may sigkuan guys. Tawa. Bye bye guys.